James, oh, uwi ko yan isa. Gusto mo, James? Ayun, oh. Woo, 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 woo. Ayun po, yung tatay nila, yun, oh. Problemado. Nasaan na? Ayun, oh. Yung tatay nila, problemado. Ayun na sila, oh. Dami. Andun pa, ang dami pa dun. Mga maliliit pa to mga to. Ayun, oh. Oh, naglalambitin pa siya. Ah, galambit isa. James, ah. James. Kamukha mo, James, oh. Ang dami. Ayan, oh. Ah, James. Ayan, oh, James, oh. Woo, 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 woo. James. Ando si James. Punta na, sama kayo sa akin. Tara, bilis. Ayun, oh, James, oh. Dami, oh. Oh, pinawawa yung isa, oh. James, oh, dami, oh. Uuwi ko yung isa. Para may kalaro ka, James. Itong tatlo, yung dalawa nagkukutuhan. Ito. Nagkukutuhan yung dalawa. Ito naman, problemado yung isa, yun, oh. Oh, ayun naman, ang mga naglalaro. Ayun na, umalis na. Ayun, maakyat. Ayun naman yung dalawa, ayun, oh. Nandun. Ayan, oh. Dami, naglaro na siya. Ayun na, yung malaki. Umalis na. Pupunta niya siguro yung maliliit. Yung dalawa, nagkukutuhan lang eh. Busy-busy eh, no? Nagkukutuhan. Woo! 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 Saan punta? Woo! 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 Ayun, no? Ayun, no, mga kaidolo. Dami.